kono fogule nexe simna nuun kino kin gonum fo simangolum xaye nak ka i njeg bes fa maak te ref directeur fa maak fe andoona yee ten saqu IMSEC ane monsieur Thiongane te inoru Dakar a yoon délégation maak a ngarid bo Diofior uniquement pour a ndimle rewe Diofior kon kaaga ino i ngidman a paax yaam in mose nge directeur banque a reta no saate lu dul xëy kon Thiongane vraiment ino i ngidman ke te ɓiida nak ti paaxat te ref financement fe pour a garagat pour a financer a dimle rewe a jenga meeke décision xëy ino fop i njangin a leye xana waagu financer 100 groupe départ calcule anga 100 groupe 500 000 ça fait 50 millions a leye xana waagu ñu déparé financement faaga nag a leye na ina dépendre a leya in nage rewe xoolen fana organiser oxu te groupe den mbi groupe o groupe a rew wiin ɓetug waaga pour wet den ɓeti compte ne 15 000 francs yo o calculer angan no kiino kiin 3 000 francs rek a fi'ka frais de dossier ke are 11 500 mais frais de dossier ke sax a jeg 5 000 francs ka andoona yee genre tontine nu mbi'a comme 3 clés ka nu ngeekan kelu ten xana fi'el tirage waaga fi'a bo tirage gagner ten xaalis xanu mbi'anel den formation xaalis faaga daal cotisation rek nu ne njegul 5 000 francs kaaga frais ke daal calculer angan presque 6 500 rek a re 5 000 francs ke kaaga nu nu njegu avance rek i tere tig maak nag xëy directeur fe garid a yoonid fu waagaam le service ne ten fop ke i ndam na xëy nag ten refe rewe fu qoo den calle ke na den a yoqtatu ale wallu retard ke leegena ye pour déposer tudakoro xaalis kaaga a wata xëy yaam ka taxul i mbi'a mbi partenariat diggante mairie fe fu IMSEC den lee naga partenariat faaga te na tax ka bo financement fe moƴu ñof o mun anda kate ke nuna pare a xanu mbinancer el donc calle ke nu refe de a maximum daal 2 semaines waaga daya xaalis pour jale ke na leel nag ten refe rewe a moƴu ngorgorloox calle ke surtout ndabid ke reena ten xas aussi refe xas sax ten re a jega wiin wa andoona yee ten i doon ka mairie awa andoona yee oxum nu andoona yee nu mborme a groupe nu nu ngaranga xana moƴu njang na nuun a moƴu lala nuun ne calel ke fiteen a yoona nuun bo nu déposer a kayta ke nuun donc te le point foco kene xana jeg mairie a weene aussi xana mbaagu ndeefana nuun a lalgana nuun ne nu mbugkina ndabdita pour ñaku njeg problème xan la day kaaga ten re ke andoona yee ken i ɓaatu teen mairie fo woxum nag kaaga re calelum kaaga re devoirum yeg na nuun daal de financement fe rewe meke mairie ɓeerka pour saate yo fop a ref gidma fop leyanage tam nu kiina reena nag kam quartier ke mboxe fo mbog financement ke parce que saax waage ñaaƴ to jege xaalis caate ke ñaaƴna tout ka njeg xaalis ante njalik te Diofior i mbara commencer ɗeet ne wiin we mbi'a bo a mbi commerce parce que commerce fu a foga fo ke andoona yee ka développer a saate a qooqale faaxa ndaa nag o jegangee xaalis pour waago jalik waagiro ret wiin nu andoona yee a mbuga calel surtout rewe ngar yo ngot xaalis refee ndaw yaam ka xota pour jalik te jirñong kene daal ten re andoona yee ten ɓiidu xay te re tig maak maxey gidma fop jërë ngeen jëf wasalaam. waaw fogole Diofior in way simna nuun nuun fop o kiin o kiin no gonum forno simangolum ngidma pa maak ke ngidna yaay maak ke no saate fe fop donc mi refu Doudou Ndione ref chef d'agence IMSEC donc fe andona ten géré u bo Diofior donc Thiadiaye refu bureau S nda maxey dépendre na Mbour nda mi saqu bo Diofior donc xaye kay ngarid Diofior pour mbaxtaan fa monsieur le maire koy ten saqu waxtaan le ten dalalu in xaye mi yoon fo kilifa maak ke mi directeur général Ousmane Thiongane yoon fa directeur fe refna tokum ane el monsieur Diaw El Hadj Diaw yonatin fa directeur fa lakases na ena Mamadou Lamine Mar donc fa yoon fa Mouhamadou
Mohamed Koli jaham ten refu meke Diofior donc in ndefu we andona in ndefu genar we nun xay ke waral na waxtaan rek koy ten refu ka i mbug no kilifteef monsieur le maire partenariat entre mairie ne Diofior fa IMSEC donc kam waxtaan le in xay koy kilifa es a refa directeur Ousmane Thiongan a janga engagement xay i mbinancer 50 millions na Diofior 50 millions ne koy rewwe ta cookel rewwe i cookan donc kon in way ngeɗa rewwe parce que IMSEC ka baf pour rewwe a lemba rewwe a développe axanga saax le développe kaga taxu xaalis fe i mbugna financer rewwe i njagle tin donc i mbuga koy rewwe itam a ngoorgoorloox a mbapoox itam comme IMSEC ka fapa den deno itam fata mbapoox moƴ a ndamta IMSEC a ndamta qoox den lam comme ne yaal mbina lemtuna te refa monsieur le maire ke te lemna ndigilo IMSEC ino i ndama ye in moƴu yooɓit meen to d'intérêt to wena njala fa in a njal fa in a njalatino mbiño lakas a mbaga na leerloox kaaga moom a mbaga na leerloox donc kon xaye bes na xaye vraiment o ɗaayo maak i njigu nda itam population ne Diofior itama xele jego ɗaayo maak lam vraiment a pi'a lene monsieur le maire a fi'na o kiino xe refanga kilifa ret bo ge ke we saate lakas ke mbi'a te ref tig paaxu parce que monsieur le maire ka lulit délégation ngayoxeem ino ka i ndet fo ngayoxeem mbi ma journée de lancement fo monsieur le ministre monsieur le maire a lulit maaga monsieur le maire a ge ke i mbi'na maaga a lem kaaga kata xela gar Diofior to yaaga soɓa in we Diofior nda ka bug tige ɓaatoox comme ka bug tige ɓaatoox kon il faut population ne nuun we ndefna population ne te waxƴina il faut nu ndamtin bo wax dëgg fa yàlla saate fe a jofa paam donc kaaga pratiquement ten reɗu comme ne te lemtuna a ɓek tele compte ke koy cuni tadi ko in groupement fu refna xana wekit compte cuni tadik a wektanga compte rek ke yoxatna fop a expliquer an te refu frais ke jarama fe frais de dossier donc nu mbi'in donc i mbi ke moƴna ñof nun rew we nu le mbaye ka i mbug tege ñof nda kanu mbug ta ñof a yiixanga na nuun a yiixtu mbexey yu nu ngeman dossier ke paranga nu co'a Mohamed donc a fi'angan rek in we ke yoqna xan i mbe'in ta ñof a may dossier ke paranga maximum 2 semaines dossier ke paranga i leyu de il faut dossier ke pare kon a yiixanga na nuun a yiixtu kon maxey xeɗa nuun fop nu ndam ten bo mbembet ne monsieur le maire roga fadnin fa jam wasalam xeɗa nuun a tam nu mbasanam falay fe a jumanga voilà moom laa xam war na nuyoo déjà après nga nuyoo rek après nga nuyoo am na solo après nga nuyoo foog Diofior ne simna nuun no fu refna no gonum fo simangolum to ngidma nuun maxey neyel Mohamed Diakham mi ref responsable de guichet IMSEC fe Diofior donc comme ne kilifa ke moofna mene laytuna xaye i njega jotaay fa jeg na solo jotaay fe i njega teen o ɗaay trop surtout mi personnellement mi fe andoona ye kilifa es directeur général Ousmane Thiongan a déplacer oxano Dakar bo Diofior a gara teewe it waxtaan le fo monsieur le maire fo délégation ne ta yoonirna i mbaxtaan teen mbaxtaan fa jegu solo bo mbaago signer teen partenariat fe ke taxuna ino te ref financer rew we ke tax nan moƴo jeg teen o ɗaay mi Diofior refum jala mi ref no banque fe ke moƴuma ɗeerloox ten refe ken sutooxa no caate ke maya te ref no Iddi Saloum bo Fatick Diouroup mayam groupement kan jalta maaga financer a den mais kam saate fe activité fe développer e naaga donc kene fadiidanga ken jeg ka ten content parce que ku o fi'a rek fi'en mbaam rof donc kaaga moƴu taxin sawar teen donc xeɗa saate fe fop a ngar a mbog teen kene layna mene fop avantage saate fe yo xu bugna teen information gari bo mairie a jega wa andoona yee xana ndef ma information nu soxla'oona teen xan da informer ong teen bo ku warena fi teen rek o waag o daaw teen comme fop
e ɗanna fof dal jam fa salam to i ande dal kene pour sate fe yo fat fop a ngar dal a mbago mbog ten cewa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. O fogole Diofior ni madame Fall Ndeye Khady Diouf mina simna nun gar u meke xaye mairie no xoyto le monsieur le maire a xoyna in meke a xoyam ten en tant que présidente commission genre na mairie fe kaga ref ke andoona yee ten doxne meke na mairie fe no kaga a xoyna ma arrêté. xaalis kay yaa ma koy jox. Assalamualaikum wa rahmatullah. Fogole Diofior ni madame Fall Ndeye Khady Diouf mina simna nun gar u meke xaye mairie no xoytole monsieur le maire Youssou Diom a xoyitna pour affaire ken financement fe rew we a xoyam ten koy en tant que présidente commission genre to nu anda ye commission genre moom ka o leyanga ye genre ko lay o koor fo o tew te ref ka andoona ye en général goor we ka njang u rew we a dominer a den lool no waaganuma layit ndiki koy da mbugatoyo à peu près égalité ku o tew a waagna o koor a waagna daal o tew a waagin kaga ref commission ne andoona ye ten a doxna xam au niveau de la mairie kaga aussi ten taxu ta xooyam teen a refanga affaire rew um waago gar teew ko o xetole xaye koy i njeg teen ka felna in trop te ref xar te ref directeur général IMSEC banque fe andoona ye ten ref ten e IMSEC to a jeg meke a ref meke au niveau de Diofior Mohamed Diakham a ref gérant fe ten garu men xaye monsieur Ousmane Thiongan a ref directeur général IMSEC ten saqu donc a gérer banque fa maak fe fop ten garu men a yoon fo technicien fop a gar pour financement femme rurale a bëgg fi partenariat aussi avec la mairie comme ne monsieur le maire a laytuna donc ke waag ma lay pour rewe ten refu ye ke leyena men fop a xoola financement fe xana gar to miñ kate dara comme ne ta laytuna monsieur Diakham a leyan dossier ke fop a xendanange ba pare maximum 2 semaines da ngara financer a nuun to ke laacena ten refu ta fiyel groupe de 5 personnes par rew ɓetik nu organiser oxanga nu ande nuun ɓetuk nu nde nu nanora nu mbaga njal nu mbi groupe de 5 personnes rew ɓetuk nu mbokat mbi a photocopie carte d'identité nuun ngarit à la mairie monsieur le maire a leye xana jeg wa and naye xana doona den meke pour ta mbago suivre a nuun a an menu ɓiska a dossier ke fop xana ngendan fop a ɓisana nuun a den kon kaga fogame ka leer na yo to keke jegama jeg ten ka leera xama parce que financement fe IMSEC a fiya au niveau des communes monsieur le maire oxe ka lul u in a ngayoxeen i ndet u teen semaine kana passé na monsieur le maire Mbagnick Ndiaye a etin au niveau des communes financement fa a jeg solo lool da lay uye koy xana mbiyuno commune ke département de Fatick fop kon a fadidanga meke au niveau de la commune de Diofior monsieur le maire Youssou Diom a ref le maire de la commune a adoxan saate fe fop kon tige ɓerangano ten nu anda ye donc tiga fadida nu ngorgorloox nun we andoona ye nun ref rew we mbug financement mbugo njal yaam période a tiya fada période ka fada to wiin we commencer a njal la calel ke pour a njal oxu andoona ye buga jal gari dal au niveau de la mairie financement fe na nuun a yoqtatu nu mbinanga dossier ke rek 5 personnes groupe de 5 inchallahu rabbi xan nu mbago financer el ke leyena mena xoola kaga rek ref u teen kaddu es wasno oxa xoxak koy fop wa andoona ye yaay make mona meke fop refe moƴo waag fa lay refe moƴo jang refe dara ka ref reke commission ne saquma au niveau de la mairie ten ciya xam sañ-sañ um waago gar lay to aussi monsieur le maire ka lul o in i ndet u a ngayoxeen nga maaga expérience fe ta ɓisidel mene kon waramo waago jeg ten ka layoma nu mbasanam xaq falay fe xen nanga nu ande roog a jeganga ka ñagas na den ande o kiin soom refum leya fa salamu aleykum wa rahmatullah kontaan rek to gidma monsieur le maire yaam paax nu te ge'na ka faaxan na saate fe wa rewe mbug na a ɓisiidaan kam saate fe calle la simtu i awa de na xooxum nda ku te ge'na ka andoona ye waaga jiriñ saate fe a ɓisiidaan a ɗoqiidaan a ɓisiidin keke te ɓiidna xay directeur général IMSEC te a laya fu ten ba a ɓisiidin meeke kaaga wax deg wiin we fop kontaanu teen Assane jërëjëf kontaan na trop réunion feede Assane ke ga'uma teen jam soom ga'um teen fu baneex yaam mofanga bo wiin a ngariid a layonge gariid yem finance on xaalisu jalik kaaga o njirñu ɓor a ref
i xoya rewe Diofior fop rek oxum nu waag na gar daal o gar o former groupe lo wiin ɓetuk nu ngarid mbinase el njalik joka njal kaga daal ten fi'um teen wassalam jërëjëf wassalam rencontre fe xay machallah i mosando xaan yaam rewe Diofior calel a mbugu donc a soɓanga to calel a mbugu to ange axa waag na financer a den a hauteur ke de yakar ina i wax deg a mosando xaan i mosando xaan lool puisque kilifa fa mbod ne directeur général de l'IMSEC a gar bo Diofior rien que pour rewe Diofior i vraiment wax deg uɗayu maak a rena in uɗayu maak a rena in ka calel saate fe koy i ten nandu neen fele pour mobiliser wiin we fokata den ken jafño iyo mais xom appel u lancer ka ndax de ngara ndam calel ke iyo appel fe lancer a ten ref saate fe ino njegun financement fe fudoxid na it pour rewe yo kon ngar yo nu mobiliser o par groupe de 5 personnes rew ɓetuk nu nge'oona awa andoona yee a mbaaga yoon a mbog calel nu ngar nu mbokatoor ne oox gon groupe le mbinase el njallig ken doona ten aussi ten ref point focal fe andoona yee ten re'u meeke a roka ndeer rew we fo IMSEC i wax deg il est temps que mairie a ngestu'ooxin yaam o ndeɓandong are a perdre a temps fe ten a mofa meeke rien que pour calel ke rew we fo banque fe a waagu ñaaj i to wax deg xaƴa njigan saafu soɓiren teen to rew we mbaage ndet sans ten waage ret sans ino donc ka i ndamlooka tookum te dam tookin a ref a ndeer in a rok ndeer in fo banque fe kon fok njigan saafu soɓan teen ken xeɗa appel à la mairie au conseil municipal i den xaƴ teen yifa paax en prêter attention e o ndeɓandongare to elle sacrifie du temps kon fada xaƴ teen yifa paax te waagu damta in calel ke te moƴu yooɓ a moƴu yelef jërëjëf iyo nu mbasanaam xam ok